and welcome back to my YouTube channel, guys. So, ang among trabaho karong hapon, guys, naglimpyo jud mi dinhi sa among likod bay, guys. So, nalimpyo na, nakuha na ang mga sagbot, ang mga pinja, nalimpyo gipang kuha na ang mga kanamang yung mga iyang dahon diri ilaw, mga patay na gipang kuha. So, limpyo na jud karon, guys. Tinaawag. So, nara, guys, oh. Ano among gitabang limpyo karong panahon na gud, guys. Medyo kapoy-kapoy ang mga dahon-dahon dinhi gipamputol no, ipanggunagunahan no. Oh, dinhi nalimpyo na ang among likod bay amo gadyong gi kuanan tabangan jud namo na among mga tanom ni kuan ni sidya sibling ni sa kanang kuan kalabasa. So nalimpyo jud, guys. Di man ing ani kani maning hugawan na dinhi daghang sagbot dinhi nanay bunga gamong pinya. Pila na ni kabuk bunga nana hapit na pud mi ani makakauning pinya ha. Dire dayong iro hindi li diyan na limpyo dinhi bunot na ni dinhi agsik dinhi sa likod na limpyo daron ano among kapinyahan dinhi guys. So wa na namo matamni dinhi ug unsa diha kay naay daghang dahon sa pinya. So mao ni nalimpyo na. So gaho kong mga tanom dinhi, update ko sa mga tanom. Ito dagko na nanay bunga agahong kuan kaning talong malihong mga bunga update na ni sa mga tanom dinhi guys. Ano dinhi mi naglibot jud mi dinhi guna dinhi sa among palibot dinhi sa among likod bay. Nakoy pichay nakakuha na kog utan ani sa pichay. Ano ni hang utanon karon. Ayan, guys. Lagpad kay dahon ahong talong. Di ba, guys? Ayun, kita niyo, guys. Ni. Nahong kuan pichay sa gagmay pero makautan ako. Matubo ang uban, guys. Dire mao na dinhi sa among palibot, guys. Nalimpyo na. Among panglimpyuhan dinhi bunot ni kay dinhi kipanguha ang mga sagbot-sagbot diha naka kuan dinhi nakasaka ayan sa ibabaw na nagpamutol. Nalimpyo na siya. Lamdag na siya tan-awon, guys. Lamdag na kaayo ang dinhi sa among palibot sa imong likod. So amo gatong gihawanan karon kay maadyo man ang timpo, so naghawan mi. Ani amo ang palibot. So mao to, guys, update din sa among likod bay ang among nalimpyuhan karong hapon. So yan to, guys. Okay, guys, thank you for watching and don't forget to like, hit notification bell para update kayo sa aking mga vlogs. Bye bye.